السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في نفس الإطار اللي هو دراسة المتذبذبات الميكانيكية l'étude des oscillateurs mécaniques. On a vu les deux premiers types اللي هما شفنا المتذبذب المرن البوندول élastique، شفنا المتذبذب اللي أو les نواس اللي le pendule de torsion. Aujourd'hui on va voir troisième type et le dernier اللي هو le pendule pesant ou bien le pendule simple, parce que ce sont deux types les presque similaires. غادي نشوفوا اليوم المتذبذب الميكانيكي الأخير اللي كيتسمى النواس الوازن اولا كاين اخر كيتسمى النواس البسيط اللي هما تقريبا من نفس النوع de même famille. Donc on commence par première question اللي هي شنو هو المعنى ديال اولا شنو هو البوندول بيزون. Qu'est-ce que c'est un pendule pesant? C'était déjà vu l'introduction. On reprend sous forme de rappel. Un pendule pesant, tout solide mobile autour d'un axe delta, en principe horizontal, qui ne passe pas par son centre de gravité, est placé dans un champ de pesanteur. Je reprends. Donc, النواس الوازن هو عبارة عن واحد العارضة. هذيك العارضة في الأول تكون عندها واحد البوزيسيون، واحد الموضع ديال التوازن اللي هو الموضع ديال التوازن البدئي. مركز القصور ديال المجموعة ولا ديال العارضة تيكون في هذه البوزيسيون هذه، وكنعتبروا أن المحور دلتا اللي كيتم عليه الدوران كاين هنا، يعني كاع ما كيقطع جي زيرو. دونك كونط اون ايكارت لو سيستيم، ملي كناخدو ديك لا باغ وكنجروها بواحد لونغل، كنجروها بواحد الزاويه تيتا، اوتوماتيكمون هاد البوين جي زيرو كطلع لهاد البوزيسيون جي، يعني كتاخد واحد لا هوتور بارابور على لا بوزيسيون انيسيال. فوالا دونك المعنى ديال البوندول بيزون tout simplement c'est une barre homogène qui tourne autour d'un axe fixe delta qui ne passe pas par le centre de gravité ou là le point G d'elle. Donc, toujours, les objectifs de la première partie, c'est l'étude dynamique. Donc, on commence par l'étude dynamique. Voilà, donc premièrement, étude dynamique d'un pendule pesant. وهادشي اللي غنشوفو اليوم بالنسبه للبوندول بيزون هو سي لا ميم شوز كتطبق على البوندول سامبل، النواس الوازن والنواس البسيط. الدراسه التحريكيه لنواس وازن جات من الوزن، يعني انه ما كيخضع لا فورس كي permet d'avoir des oscillations. القوه التي تؤدي الى ظهور تذبذبات هي الوزن ديالو فقط. اوكي دونك اون اتاك بروميير بوين غادي نشوفو ليكواسيون ديفيرونسييل، المعادله التفاضليه، l'équation différentielle. Comment on peut déterminer l'équation différentielle? On doit d'abord donner ce qu'on appelle l'inventaire des forces avec le système. Donc le système étudié, voilà la barre. نسميوها par exemple OA. Voilà, la barre OA. L'inventaire des forces. شنو هما القوى اللي كتخضع ليهم؟ جرد القوى. شنو القوى اللي كيخضع ليهم هاد المجموعة؟ دونك كاين لو بوا، الوزن ديال العارضة، كاين المحور دلتا غنسميها ار، تأثير المحور دلتا، و بيان سور هادشي اللي كاين لي دو فورس tout simplement كاينين غير هادوك جوج. La représentation des deux forces, par exemple le poids est schématisé à partir de G et toujours orienté vers le bas. Et bien sûr la force R, par exemple, هي هذه.
فوالا لان لاكس دلتا بيربونديكولير في البوان او دلتا المحور دلتا عمودي على العارضه في النقطه ا فوالا دونك بويسكو لو موفمون دو روتاسيون عندنا هاد الموفمون دو روتاسيون حركه دوران اذا غادي نطبقوا البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك بتطبيق العلاقه الاساسيه للديناميك. اش كتقول لنا لا سوم دي مومون دي فورس بارابور ا دلتا كتساوي روتاسيون عوض لا ماس كتولي جي دلتا وعوض ا لاكسيليراسيون كتولي لاكسيليراسيون اونغولير تيتا دو بوين. اذا لو مومون ديال بي زائد لو مومون ديال ار كتساوي جي دلتا فوا تيتا دو بوين. واحد لا رومارك اللي مهمه بزاف لو مومون ديال ار كتساوي زيرو علاش باسكو لاحظوا معايا ار عموديه على دلتا الكوب دلتا دونك لو مومون ديالها كتساوي زيرو حيت لا ديستانس غتكون كتساوي زيرو. rappel le moment d'une force هو لا فورس فوا لا ديستانس. شنو المعنى ديال لا ديستانس دي؟ هاد لا ديستانس دي اللي كنهضر عليها انا شنو معنيتها؟ هي المسافه اللي كتكون كتفصل ما بين دلتا ولا فورس ار. هنا عندنا دلتا و ار متقاطعين ما كايناش مسافه بيناتهم دي كتساوي زيرو. اذا تو سامبلومون لو مومون غادي يكون كيساوي زيرو. اجي نشوفو بالنسبه للار بالنسبه لبي دونك لو مومون ديال بي بارابور ا دلتا شنو لا ديفينيسيون؟ بيان سور هي لا فورس بي فوا لا ديستانس دي. نديرو واحد الشيما هنايا ديك الشيما نفسها اللي كنا خدامين بها هذه البوزيسيون انيسيال ديال لا بار شدينا لا بار وجريناها بواحد لونغل تيتا ماكس اولا تيتا لونغل تيتا. لو سونتر جي زيرو كان في هاد البوزيسيون غادي تطلع جي زيرو لهاد البوزيسيون هادي اللي هي جي. قلنا لا فورس بي هي هادي اللي غنمثل هنا بالازرق باغ اكزومبل. شنو هي لا ديستانس دي؟ سي لا بلو كورت ديستانس entre la direction de la force. هادي لا فورس بي هي ديال بالازرق لا ديريكسيون ديالها هي غنديرها هنايا pointillé sous forme de pointillé. هذه لا ديريكسيون ديال لا فورس. لاكس دلتا فين كاين؟ ها لاكس دلتا فين قلنا تيب كي باس بار البوين او باغ اكزومبل هذا هو لاكس دلتا. فوالا دونك لا ديستانس دي هي البلو كورت يعني اللي خصها تكون عموديه عليهم بجوج. هذه هي دي الا كانت هاد لونغل هذه هي تيتا اذا لوبوزي ديالها هي هذه تيتا اللي متناظره معها. دونك كيسكون بو ديدوير ان السينوس ديال تيتا سينوس دي كتمثل لينا سينوس دونك السينوس ديال تيتا هو دي على او جي c'est-à-dire que d هي او جي fois sinus de θ. et par la suite le moment par rapport à delta ديال لو بوا شنو يولي هو بي. شنو هي بي؟ هي ام في جي و دي هي او جي في سينوس ديال تيتا. بيان سور حنا خدينا داك لابار ودورناها في لو سونس بوزيتيف هو هذا. اذا طلقنا لابار لو بوا فين يردها لو سونس اوبوزي بما ان بي كتمشي عكس المنحى ديال الموجب. اذا هذا يعني ان لو مومون غادي يكون نيجاتيف كنزيدو الموان يعني موان بي فوا دي. اي باغ لا سويت رجعوا دابا العلاقه ديالنا دونك قلنا لان لو مومون ديال بي بارابور ا دلتا زائد لو مومون ديال ار بارابور ا دلتا هو جي دلتا فوا تيتا دو بوين. on a déjà éliminé le moment ديال ار فهمنا علاش. لو مومون ديال بي نعوضو بالاكسبرسيون اللي لقيت هنا هو ناقص باردون نديرها ام جي دونك هنا راه ام جي دونك هي ناقص ام جي او جي سينوس ديال تيتا كتساوي جي دلتا فوا تيتا دو بوين. فوالا دونك غادي نجمعو كلشي في واحد الكوتي. اذا غتولي عندنا جي دلتا فوا تيتا دو بوين بلس ام جي او جي سينوس ديال تيتا ايكال ا زيرو. يعني ان تيتا دو بوين بلس
MGOG sur G delta fois sinus de θ égale à 0. Et bien sûr, on sait bien que pour des oscillations à faible angle بالنسبة للتذبذبات ذات زاوية صغيرة جدا، يعني كنعتبر أن تيتا صغيرة جدا. في هذه الحالة رياضيا كنقبلوا أن السينوس ديال تيتا هو نفس تيتا. اي باغ لا سويت كيفاش غادي تولي ليكواسيون؟ غتبقى لينا تيتا دو بوين بلس ام جي او جي على جي دلتا فوا تيتا ايغال ا زيرو، وهذه هي اللي كتمثل لينا ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه اللي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسيال، المعادله تفاضليه بالنسبه للنواس الوازين. غادي نعطي واحد لا رومارك تري امبورطونط، لانه عندنا دو تيب دو بوندول اللي غادي ندرسوهم في نفس الوقت، اللي كي ريبريزونت دي بوندول سيميلير او بيان اون دي دو ميم فامي، من متذبذب من نفس النوع ولا من نفس العائله. دونك بويسكو كنتكلموا على البوندول بيزون نرسموه هنا بوحدو. فوالا بوندول بيزون بوزيسيون انيسيال كنجروه البوزيسيون فينال. كي قلنا هذه تيتا كتكون عندنا هنا جي زيرو البوزيسيون انيسيال ديكيليبر، ملي كنجروه جي كتولي في هذه البوزيسيون هذه. دونك السونتر دينيرسي كاين في النص ديال لا بار، هذا كيتسمى بوندول بيزون. شنو هو البوندول سامبل؟ البوندول سامبل هو واحد الخيط، خيط في الاول تيكون عنده هذه البوزيسيون هذه، وفي ليكستريميتي كنعلقوا فيه واحد الكره. كناخذوا هذه الكره هذه وكنجروها للبوزيسيون فينال. دونك شوف جي زيرو كتكون عندنا في هذه البوزيسيون، ملي كنشدوا ديك لابار اولا ديك الكره وكنجروها لهنا، جي كتولي في هذه البوزيسيون هذه. دونك وها السونت ها الاو في كيدوز لداك لو سونتر داك الدلتا المحور دلتا. شنو الفرق بيناتهم؟ تو سامبلومون في البوندول سامبل، في البوندول سامبل شكون هي او جي؟ او جي هو الطول ديال الخيط. تو سامبلومون الى اعتبرنا ان ديك لابول الديمونسيون ديالها صغارين بزاف، هي الطول ديال الخيط غادي نسميه ال. انا نمثلو هنايا بلا مغاير. دونك من هنا لهنا كيتسمى لا ديستانس ال. دونك حتى هنايا من هاد البوزيسيون حتى لهاد البوزيسيون غادي نسميها ال. لا ميم شوز حتى هادي ال. ولكن في هاد لو كا شكون هي او جي؟ او جي سي ال سور 2. هذا هو الفرق فين تيكون هنا. اذا ليكسبرسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال بور لي دو كا. هنا ليكواسيون ديفيرونسيال شحال لقيناها؟ هي تيتا دو بوين بلس ام جي او جي على جي دلتا فوا تيتا ايكال زيرو. الا كنا كنتكلموا على البوندول بيزون النواس الوازين، او جي هي ال سور 2. سينو البوندول سامبل او جي هي ال. اذا l'équation différentielle في هذا لو كا هي تيتا دو بوين بلس ام جي او جي هي ال سور 2 على جي دلتا فوا تيتا ايكال زيرو. اما في هذا لو كا l'équation différentielle المعادله التفاضليه غادي تكتب على شكل تيتا دو بوين بلس ام جي ال على جي دلتا فوا تيتا ايكال زيرو. نقدروا نهبطوا هاد الجوج لهنا وغادي تولي هي ال سور 2. نهبطوا هاد 2 غادي تولي هي ال سور 2 جي دلتا. هذا هو الفرق ما بين لي دو كا بالنسبه للبوندول élastique pardon pendule simple et le pendule pesant. غنشوفوا دابا الدوزيام بوين. حنا تعرفنا على ليكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه لي دو سيتوياسيون. غادي نشوفوا عندهم نفس سوليسيون اون جينيرال. il suffit اننا نحددوا دوك لي بارامتر لا سيغنيفيكاسيون ديال كل حاجه وحدهم بحال اللي شفنا بريسيدون. دونك دوزيامون
la solution de l'équation différentielle. حل المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية الحل ديالها هو اللي كيتكتب على شكل ديال تيتا دو تي كتساوي l'amplitude maximale fois la cosinus de 2pi sur t0 t plus phi, sachant que θ max هي l'amplitude الوسع. Bien sûr 2pi sur t0 كتمثل لنا النبض الخاص la pulsation propre النبض الخاص اللي سميناه اوميغا 0 toujours هو 2pi على t0. Et finalement phi c'est la phase à l'origine des dates. Phi c'est la phase à t égale à 0 الطور عند t كتساوي صفر. Bien sûr 2pi على t0 t plus phi كله هذا كيتسمى لا فاز الطور بالراديان كيتعطى بالراديان. إذا l'allure ديال θ en fonction du temps كيفاش تيكون بحال اللي كنا شفنا c'est une fonction sinusoïdale. Donc la variation de θ en fonction du temps غادي نمثلو على هذا الشكل هذا. La variation de θ en fonction du temps, l'allure donc sinusoïdale. Bien sûr la durée entre deux crêtes هي période propre. هذا هو الدور الخاص كنقراو هنايا. هاد l'amplitude هي θ max هي من هنا لهنا. ولا phase phi كتحدد بلي conditions initiales. واحد la remarque ou bien la conclusion غنديرها هنايا. Conclusion ou la notez bien que bien sûr le mouvement du pendule pesant الحركة ديال النواس الوازن كتحسب est un mouvement de rotation حركة دورانية oscillatoire متذبذبة. شنو la nature du mouvement هي oscillatoire et périodique. اوكي نحاولها هنا باللغة العربية. دونك حركة النواس الوازن حركة ديال دوران متذبذبة ودورية عندها واحد الدور. Ok. Très bien. Donc la question parfois qui se pose c'est la détermination de la période propre. كيفاش كنحددو البيريود propre غادي نزيدوها في troisième point. Donc détermination de la période propre. تحديد الدور الخاص T0. Donc la même technique كناخدو θ de t اللي هي θ max cosinus de pi على t0 t plus phi كنديرو لها la dérivée premier. Donc θ point de t غتولي هي moins 2pi sur t0 θ max constante كتبقى الكوسينوس كيولي moins ها الموان درناه هنا sinus ديال 2pi على t0 t plus phi. Et bien sûr هاد الشيء اللي عندنا لداخل كنديروا ليه الاشتقاق وكنخرجوا 2pi على t0 t plus phi. الاشتقاق ديالها هو 2pi على t0 ها هي خرجناها هنا. غنعاود دابا ندير فيها من جديد. دونك θ دو بوين en fonction du temps هي moins 2pi على t0 ها هي كتبقى حيت كونستانت θ max كونستانت كتبقى سينوس الديريفي ديالو هو الكوسينوس ديال 2pi على t0 t plus phi. Bien sûr 2pi على t0 t plus phi كنديريفيها ونخرجوها على برا تولي 2pi على t0 تتلاقى مع 2pi على t0 تولي au carré. Il suffit de remarquer أن θ max cos 2pi على t0 t plus phi راه هي نفسها θ. إذا شنو تولي هاد العلاقة θ دو بوين كتساوي ناقص 2pi على t0 au carré fois θ. إلا جمعنا كلشي في واحد الكوتي c'est-à-dire que θ دو بوين plus 2pi
T0 au carré fois θ égale à 0. On a déjà dit que l'équation différentielle. كيفاش كتكتب l'équation différentielle لقينا كتكتب بشكل θ de point زائد mg OG على j delta fois θ كتساوي 0. Donc هاد l'équation différentielle ou l'équation différentielle الاولى والثانيه بجوجهم بحال بحال. C'est la même chose. C'est-à-dire on peut déduire ان هاد la valeur اللي عندنا هنايا هاد l'expression هي نفسها هاد l'expression اللي عندنا هنايا sont égaux. Parce qu'il correspond à la même équation différentielle qui met نفس المعادلة التفاضلية. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? أن 2pi à la T0 au carré هي mg OG على j delta. ونخرجوا من هنايا T0. Tout simplement نرفعوا كل شيء au carré غادي تبقى لنا 2pi à la T0 هي la racine ديال mg OG على j delta. C'est-à-dire que T0 هي 2pi fois la racine ديال j delta على mg fois OG. هذه l'expression en général. Donc, on dira la même comparaison que précédente. Voilà. Il a كنتكلموا على البوندول pesant. Pendule pesant à la position G0. Quand on écarte le système qui est là à la position G, HO, qui est delta, à la position A. هذا كيمثل لنا pendule pesant. شنو قلنا على OG؟ شنو كتمثل لنا la distance OG هي L sur 2. إذا هذيك G delta اللي لقينا اللي كتكتب سو pardon. Dès que la période T0 qu'on a trouvé et où 2pi la racine de G delta à la mg OG, on a OG L sur 2. Je n'ai tout l'expression, donc T0 il y a 2pi fois la racine de 2 G delta la mgl. هذه l'expression de la période propre بالنسبة للبندول pesant. أجي نشوفو بالنسبة للبندول simple. Pendule simple, عندنا الخيط l'extrémité كنعلقو فيها واحد الكرة de centre initial G0. On écarte le système. Pardon. Donc on écarte le système حتى la position اللي هي G. Bien sûr كيكون عندنا un décalage l'angle θ. Le centre O, voilà. إذا في هذا le cas بالنسبة لun pendule simple شنو كتمثل لنا OG؟ tout simplement هي L. Je reprends L هي la distance OG هي L. Voilà la même chose هنا وهذه هي L. إذا l'expression ديالنا غادي تولي T0 هي 2pi fois la racine ديال G delta على mg OG هي L tout simplement. Et finalement هذه هي l'expression ديال pseudo période بالنسبة les deux cas. Ok, لقينا T0, c'est-à-dire on peut déduire les autres expressions. Par exemple, donc on va voir maintenant la pulsation كنرمزوا لها بأوميغا 0 اللي كتسمى النبض الخاص. Par définition, شنو هي أوميغا 0؟ ce n'est que 2pi sur T0. وحنا ديجا حددنا T0 لقيناها هي 2pi fois la racine ديال G delta على mg OG. Sachant que OG, ça dépend du type de pendule, واش simple ou la pesant. Donc il a عوضنا T0 شنو غتولي أوميغا 0 ce n'est que 2pi sur 2pi fois la racine de G delta à la mg fois OG. Par simplification, on peut déduire donc que l'expression de oméga 0 est la racine de mg OG sur G delta. Voilà, l'unité de oméga 0 بحال اللي شفنا قبل هي الراديون par seconde. اجي نشوفوا دابا البوان سويفون اللي هو لا فريكونس التردد.
la fréquence f ou la n تردد par définition la fréquence هي l'inverse de la période, c'est-à-dire que f غادي تكون هي واحد على 2 بي la racine ديال جي دلتا على ام جي فوا او جي. الا بغينا نكتبوها بهاد لا فاصون هي 1 sur 2 pi fois la racine ديال mg fois OG sur G delta. À ne pas oublier que la fréquence s'exprime en Hertz. Quatrièmement, la démonstration que la période propre est homogène au temps. Homogénéité de T0 avec le temps. تجانس الطور مع الزمن. يعني نديرو l'étude dimensionnelle بحال اللي تعلمنا. فكرة c'est très facile, c'est pas compliqué. Il suffit de rappeler que on sait bien que la masse, la dimension de la masse, c'est grand M. La dimension de G, ce n'est que la dimension de l'accélération. L'accélération, il y a la distance, elle est le temps au carré. يعني L, elle est le temps au carré. أو là, كنكتبو L fois T moins 2. Voilà. Donc, dimension de D, ou la OG, c'est une distance. C'est une distance. Donc, كنكتبوها بحال هاد الشكل هذا. OG, c'est une distance. Donc, dimension ديالها هو نفسه longueur L. Voilà, il nous reste G delta. G delta, sous forme de relation, c'est la sommation de MR au carré. C'est-à-dire, il y a dimension de G delta, ou dimension de la masse, fois dimension de la distance au carré. La dimension de la masse au grand M, ou la distance, il y a L, bien sûr, au carré. Voilà. كنحطو دوك لي ديمونسيون اللي كنعرفو. أول حاجة كناخدو الديمونسيون اللي ديجا شفنا في الأول العام. فوالا وكنبداو نعوضو. إذا l'expression ديالنا on a T0 هي 2π la racine de G delta sur MGOG, c'est-à-dire dimension de T0 et à la racine dimension de G delta à la dimension de la masse, dimension de l'accélération, dimension de la distance OG, et D. Donc G delta نعوضها l'expression de la ML au carré sur M كبيرة fois L G هي L T moins 2. Bien sûr OG c'est L. On va chercher la racine carrée. Bien sûr on va simplifier ici M avec M. L fois L c'est L au carré مع L au carré مشات. Donc شنو غادي تبقى لينا هي لا راسين ديال واحد على تي موان دو، يعني هي لا راسين ديال واحد على تي او كاري باردون لا راسين ديال تي او كاري c'est-à-dire c'est de temps. Donc la conclusion c'est que T0 est de dimension et de dimension temporelle. Voilà. Question qui se répète souvent dans les exercices et les examens. Très bien. Jusqu'à maintenant, espérons أن الأمور تكون مزيانة. J'ajoute dernier point comme remarque sous forme de remarque pour un pendule simple. Le pendule simple sous la forme d'un fil inextensible. À l'extrémité, on suspend un corps solide de centre d'inertie G0 initialement à l'état d'équilibre. اللي قلنا عبارة عن خيط كنعلقو في الطرف الحر ديالو واحد الكرة.
Quand on écarte le système, G0 كتطلع بواحد la hauteur صغيرة G لهاد البوزيسيون هادي. Bien sûr, parmi les données, c'est que G delta d'un pendule simple s'écrit sous la forme ML au carré. G delta ديال النواس البسيط كتكتب على الشكل ديال ML au carré. إذا هادوك لي زيكواسيون ديفرونسيال اللي بينا، إذا ليكواسيون ديفيرونسيال كيفاش غادي تكتب؟ معادلة تفاضلية كنا لقيناها هي θ دو بوين بلس l'expression ديال donc mgd sur g delta ou la mg sur g delta fois θ égale à 0. Bien sûr, قلنا OG هي L, c'est-à-dire θ de point plus mgl sur g delta, la valeur, l'expression de g delta est ml au carré fois θ égale à 0. Et par la suite, l'expression finale, il y a θ de point plus g sur l fois θ égale à 0. Et par la suite, on peut déduire la période. Donc la période ديالو غادي تكتب على شكل T0 هي 2π fois la racine de L sur G. حتى لهنا كنكونوا سالينا الفقرة الأولى اللي هي l'étude dynamique. Il nous reste juste à déterminer ou bien à étudier la partie énergétique. غادي نشوفوها في الفيديو prochain إن شاء الله. Merci pour votre attention et au revoir.